tirador ng Takis. Ang winter boots. Abi palit. Shakor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hi guys, Zila. So we're here at Costco. Today is Saturday, September 28, 29. It's a short day. Zayla! And we're here at Costco. Daming tao guys. Here na si Zayla. Daming tao kasi holiday sa Monday. So, let's find some deals. October. No. Mga October deals. Okay, let's go. Ha? Ayo. Bago na siya. Mag-sale. Dapat dili red din yung gikuha. Dapat yellow. Yellow mo eh. Ano siya hot? So hot na lagi. Ha? Oh, sige. Let's find some free taste. Para na kay drinks. Sige, let's go. May mga sale. What's that? Kita siya gano'n guys. No, you want? Yes. Try. Wait, it's hot hot. pa. Let's go to daddy ta. Dali. Let's go. Ha? Oo. Okay. De, gusto ka? De. Noodles daw, yes, mami. Na. Ikit pa ko, bulgam. Let's find some sweater. Here. Ito tag sweater pang youth. What else? Nanganay mga pang saan eh? Winter. 60. Tapare man ka Zila ba? Dili XMN. 70. Agog 60, 70 di ay. Ano yun? Mo ning guste? Guste. Yes. Kito. Gage sale. Papare mo ba? Chola. Ano si chola color? Ano? What else? Ito tagal. Pang sale. Banana Republic daw may. Ano ni? Ay, gani. This one. I'm winning knit sweater. Diba? Pang kids. Cute to. Pang tulog. 19. No, 17. Ha? 17. 17. Ano din ako? Ano? Levi's nga pants. Kuan pa yun. Kanang, ano to gani? No. Skinny? No, Stretchable? this one ba? Ay, kanang ambel ka na. Kanang skinny. Ay, cute. Ay, skinny. Wala, siya din akong boots. Dali. No, pang boots. Pila man eh? Ay, 19 tayo. Where? I will. Levi's. Okay, Kasi say. Tawa. Marag katong resort kapon. Cute oh, Paris. Cute color. 19.
This one is Ano daw? Tokyo. Isa, uy, Nani siya, oh? Hindi ka onti. Oh, mga inner. Wow. Cute. Ito lang yan, guys, kaya para dito siya bungkag. 20. At makabuo. Saan yung jogger? Roxy. Ha? Ay! Snowsuit. Pang sledding. Oh. No? Sledding. So, Yan, baby. hindi naman daw siya gusto niya. Hindi, ganyan din. Ano yun? Sale. Sweater. Hurley. Munin yung kita na di ba? Hurley. It's sale, guys. From 27 to 20. Ganyan. Wala na yung tsada na. Ay, wala na. Di. Gray. Di. Kali na ng gray. Oh. Nice t-shirt. This one is blue. Oh, tsada na design. Ay, tsada ka pa ng Tsada ang gray. ha? Okay na po ng black. Pang ano ba? Daily. Pang fall. Pang kuan. Oh. No. Extra large na lang. Uy, nice lagi ni pang ano. Inner. Ina. Oh. Pang simba. Knitted. Pang simba. Yes. Pang sale. Wala. Na, nice lagi. Color. Wala pa naman ilazak. Papareha. Gaan ba niya siya? Pero mas tsada niya siya. Kabalo, Ay, oo, hindi kayang ko neck. ganahag ka ng turtleneck. Hindi ko ganahag ka ng buo. Labad sa Dere-dere mo maano ka. Sukit. I just do it. 19. Siya. Oh. Ang fall. Best of Hindi na full set. Denim daw. Denim jacket. Halino na wala na bili. Dinalinon ka, wala na ko. Wala na. It's 25. Pantulog, oh. Ano sa man? Ay, okay. Ilang mo dito? Dalamig na ayaw ko. Ayo. Wait lang. Lalong anak. It's 18. Oh, same dog style. Kada yung cake styles. Purple, avocado green, and gray. Nice. Nice po niyo, Sherpa. Kani akong ganahan. Kaso lang, I like this color, pero wala na lain. Kani lang imot eh. Extra large. Kita manduhan din sila. Kaya kita dyan doon masunod. Kasi kani. Wala nila gigawa sa guy. Mga inner leggings. It's 19. Lole. Inner. Wala din sila yun. Ano? Silky. Ay, same ni sa akong ano, lazy pants. Oh, brand. Gusto akong short. Oo. Ano man siya? Ano? V-neck. Yan, kanina yung nabili mo. Oh. White. Black. Next. Apa daw? Sale. Dawa me. Ay, Knit pants. Oh, 13. pwede siya pang ano. Oh, naku, lululu. Ay, ano sa inner ba? Knitted man daw. Ha? Oh. Ano siya nito? Knit pants. Ang iyang Ano siya, ano. mura siya stretchy. Sabi na ko. Fleece yung inner. Kani okay. Kani bisa ko imo. Ano yung pants din siya? Skinny pants. Kato, Puma. Cute. Ang color ba?
Ila? Best. 27. Siya din may usap. Yes. Cute o pantulog. Disney. Ay, cute. 14. Diba? It's 14. See? Yes. Pero, XMTN. Pila? 30. Oh. 30 yan siya. Pang winter boots. Abe? Ayun. Ganyan mo siya. 30. No. No. Mura og Uggs. Pero gaan siya, in fairness. Grabe, sige kay Apil man. Abe? Ang lapalapa Ayun. ilan. Mura Uggs. UGG. Yes. Black and blue. Black and blue. Black and white. Ay, 40. Size 8 o gawi o ang ihatag sa inyo. Mara nag-ano? UGG. Gali. Bago diba? Oh. Kaano. No? Ako na sa lobo. Sige lang. Try. 8. Mubo na ba? Okay na siya. Hote. Sige sa gamit. Igo. Okay. Yes. No. Oh. Sabi? Oo, diba? Sakso din ka. Ano nag-UGG? Gali. This one. It's Timberland. Siya po yun, in fairness. Earn the sales. Oo. 7. Napag-i-o? Juice. Mango. No? 7. Diyan dito sa mga sale. Yes. Mga marami. Daddy. Here. The laundry soap. Cold water. This one. Durex. Okay. Ay, ganito yun. Asa? Ay, Pogo! Look at... Oh. $12. Daddy, tanawa na. Kita ko sa buo. Try. Pogo. Ano siya, guys? Kaya nakaayo. 30 pieces. Sulit na. Yes. Ta. Oh, see? Pogo for only $12. Japanese style sausage. Pila? $12. Si Win? Daddy, si Win? Sale. Gising. Ha? Napa mo katol do? Ako na ito hat ko. Ano lang ka na pa ito lagi mo. Yes. Chicken. Steak. Chicken drumsticks. Steak? Zero. Ground. Chalk. Dami sila steak. Jamus mo. Pwede na unta niyo siya, guys. Mo ang lechon belly. Pila? Aso. 46 lang. 40. Sa kilo. Lomo. Ngayon, nakapalit na kayo. Pork tendon. Ta. Si, wala na kita kasipod-sipods din o. Wala na. Carrot. Walnut. It's 2 pesos off. Ano ni? Tinapay. Ah, Ito, tinapay ko, shortbread. Ha? Isa ka ano? Isa ka ano? Here. The bread. Where? Ay, mousse?
Is that a mousse? Belgian double chocolate Chocolate. mousse cake. Dirty kayo. Ito po isaw. Ito isa pa. Carrot. Carrot It's carrot cake. cake. Kani strawberry shortcake. Ito nga, hindi ba gising eh? Ito? Asao. Here. Oh, may Oreo muffins. Wala, Oreo muffin? Oh. Oreo muffin. Tapos yung chips ahoy. Hindi na ba ito? Chocolate. Ano na garlic bread? Ay, naroon. A favorite. Aming $6. Ha? Nakulinti ba? Hindi rin abdag 1 week. Oh. Garlic bread. For trick or treat. Skittles. Oh, magaling. Nestle favorite. Kaniyo? Ano ba ito kung ipetlaw na? Kung trick or treat. Ah, spam dapit. Spam, wala. Mandali naman dito. Aha. Sa mga cans. Ano, mga Halloween costume. Abe, Toblerone. pang pamilya. Yeah, they get chocolates. Sale ang Ferrero. This one. Spam. Kung ano siya takis, oh. Last na rin daw nila ka ng tatapos. Free taste. Aday? Nutella. Wala ka sale. Biscoff? Ito na lang. Why gusto? Wala. Marks, ano din na siya? Pang Walmart daw na siya. Ano? Pero, mga cereals. Ano gis? Naraw pa naman. Strawberry jam. Palaman eh. Dilo, oh. Tirador ng Takis. Takis. Kapila na siya nagkuhan ba? Dirty. Mga pang ano? Mga nuts baking. Ito, diri mo coconut sugar. Flour. Pang ginaghan ba? Spices. Spices. Ayun. Yes. Mga kuan, dried ano oh. Dried mango. Ginger. Ginger, oh. Ginger chunk. Pang snack daw ni mo. Tawa-tawa. Langka ka na ulang. Jackfruit. Then, Oregon, hazelnuts. for the kid. Kung sa daw siya sa nuts. Day. Mga spices. Ay, hindi siya. Black pepper. Black pepper? Ground. Pero, parang kitkadat adit sa school. Medium. Ano dito, no? Parang sa Saan natin nandos. barbecue hunan doon to? Gali. Chili sauce. Napot. No? Asa. Sa Walmart. Kita ka? Marag. Tostitos. Oh, $8.99. Canola oil. Napa na dato? Spam. $11.49. Kung ano siya din?
Kani, Less sodium. Kanina di, less sodium. kani isa mo ni original. Ah. Ayo. Tuna, chicken breast. Kani ko gusto ba ako? Asa na? Dagan ako ayaw niya siya. Motre ani kasi nangalit tingnan mo. Dami ni dadin sa kinas niya. Pila ko? 6? Ah, no. So pila na ba ito? 20. Pepero. 8. Kanina lang ako lamit pa niya. Lami na siya. Ganun ko ano. Pag fridge. Abil na yung fridge siya. It's $8.99. Celebration mahal na dito. Celebration ko mahal dito sa ano. Mahal eh. Oh? Mahal. Mahal gali dito sa ano? Sa store. 2 for 750. Sesame. What did you say, Mio? Sesame snacks. Chocolates. Pang ano. Sige. Pang padala. Box. Sunday. Ano man? Vanilla. Vanilla and then chocolate. Chocolate. I have to order. Kanan lang. Ano price? Oh, no. Price. Okay. Yes. Would you like the double chunky to the order? No. No. We're done na. Look at our ice cream. So gamay. Yeah, double cup pa yun ba? Double cup ka. Hindi ka pa lumupot Oo. Gamay bito kayo ang uban kay ano ba yan? Oo. Nalata. Kaya mo pag nalata o gilata niya. Come! Where? Ay, oh. Gisugo. Costco, ano? Asa ganing nga Costco, me? 149. Hello. So we're here at the bread house. Sige. This is ano, guys. What's that? Ay, kanang milk bun. Oh, kana siya. Wala lang. Tagwan. Ito yung cake ko. Ano na? Murag na siya yan, pork sa sulod. Igpay. Igpay na lang. Go, guys! Oo. This is the bread house. Dito kayo bili ng Is there, ano? Yes, this is ours. Pinoy siya, diba? Let's go! Pinoy Bakery. Let's go na! Palit. Shakoy, What's all there? cheese bread, and This egg one. pie for our There dessert. Abi toy. siya ko, Kani hapon, oh. Kanina ka akong ihatag ka, Daddy. Oh, this is their shakoy. Pila gali? $2, diba? This one. That's it. That's it, guys. Yes. Dito kami bumibili ng meat. Kasi mura pa. Pero tato kung napoy meat. Time check. Ano na oras? 6:13. Oo, 6:13 p.m. Wala na. Bye! That's the meat. Let's find the meat. There. Here. Go. Small fish. Meat. Tignan natin. It's my meat. Chicken feet.
So, nai meat. Nai meat, guys. Pork shoulder steak. Oh, pork chop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na kabuko? 9, 13, 96. Like that. Leg. Slug bones. Put pork boneless. Yes. What else? Murang na kasuko mo. Look at the ground beef. What's this, liver? Beef liver. Beef liver. Pwede ginapon ni mo. Ay, pang pakbay. Oxtail mo ni paano, di ba? Pang kare-kare. Oh, kare-kare. What? Narang hotdog, oh. Mahal kayo. Dali. 19 lugar ni. Oh. 19 na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ano magod siya? Import pa ba? Oh. So, wala na sale? Walay si Win. What's this? Tocino, Pampanga. No, longganisa, Bulacan. Mga ano ba? Ilocos. Yeah. Pinoy. Dere o dere, dere. Ah, kanira. Gamay yung bistapa. Sunod. Bistapa. Ah. Basta. Ay, mahal lang si Win. Ito na lang. Ay, oo. 499 yun. 539 nila dere. 499 dito sa superstore. Ah. Okay. Hotdog. Asabe? Ay, ganito ko. 499. Siwin. Pero Longganisa? ani, gusto rin ko sa atin, ani. Pero taas, no? Imo, slice Taas kini? Ay, oo. slice. Taas dito eh. Kana ang 14 din, try daw. Pila? 499. Unsa na? Bulat? Ay, pang ano man ba? Sa munggos? Ah. Dried kiwi. Sweet? Oh, dried sweet. Abo do? Ano lang mahal? Dilis. So small. Ah? What's ni? Ay, di ay? Nice. 9 per pounds ba? 10 per pound. Ano sa mani ato ni mystery box. Ay, wala mo siya naka-box day. This one leg. Saan di? Leg. Goat. Ay, oh. Goat leg. $10. Oh, goat stomach. Oh, no. Leg cut. Green, green. Ay, morning ka. Ano, papaitan din, oh. Tara. Kani? Brain, oh? Lamb brain. Look, grabe ba? Saan man nila mo? Mahal siya. In fairness, $40. 41. Yes. Ah, I'm not looking. So go. Go, girl. Go, girl. Here. Sa mani diri mga ano? Anik-anik diri. No last fruit. Ay, No, the pit. niyo na ko ano cheese it. Cracklings. Cracklings. Hello. Oh, wala.
Unsa din na puweta? Ayun. Nabre diri. Yes. Unsa ni? Shrimp. Unsa yung puweta din mi? Bagoong. Bagoong alamang. Inisang bagoong. Unsa yung katong ano, Barrio Festa? Oh, bayo pa siya. So na, Palaya. nagko ko ilang talong. 199 no? Kilo. Mahal man ani. Ano man? Ay, 539. By kilo. Pang ano na ni siya? Pinakbet. Ate pinakpilo niya natin. Okra. String beans. Kamote oh. It's 249. Kamote. Nagkuha ka? Kanina lang. Lemoncito. 399. Gumayra kayo. May ka-order. Lemoncito. Muni guys, so, para sa lemon tea. Pila naman ni? 569. 5. That's 4. 200. Oh. Alugbati, nagpukayo. Choy oh. Choy ni. Puso. Ito ni. Ay, banana blossom. Kadong kuha ng banana blossom. Wala ko ba sa Ano pa man sa ano? Sa. What? Kani. Tawa. Celery. Flower. Ano? Sanor. Sanor. Taro. Lalaki yung katunggihan sir sa ano? Luboy sa ay siguro. Kanang ang sakit pala na to. Wing bean. Naro? Naro siya nakabotang wing bean. Oh. English daw sa garbanzos. Ayo. Lain. What's that? Guys, nakita siya glato guys. Ilang po dito? 3? Okay lang 3? No, ay clean na din from the sea pero dayo. Gamit. Oh, Wala lagi. naman yun. 690. 619. Duha ka buk dusin. Ako rin. Dura na ako anak. Tita, nailato din. Nasa box. Tita, nailato. Tita, ako na mga binaks. Joke na. Wala, kilo ba? Ito ni bay leaves. Let's go to Zai. Apple is Snow White. Here, Zayla. We're done. We're done na. Ang tawag sunset. It's time to go. Sunset. Inja. Ay, kani sila? Oh! No? Iya pa yung Dinner. ganito. Siya magpatabang. Zayla. Say hi. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Thank you for watching. See you guys on our next vlog. Now subscribe to our channel. Bye. Just can't deny it. They wanna be like us.